बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, इमरान खान साहब ने केपी और पंजाब असम्बलियां तहलील करने की डेट तो अनाउंस कर दी है कि 23 दिसंबर को हम असम्बलियां तहलील करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने एक बड़ी हलचल देखी। गुज़िश्ता रोज रात गए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब के खिलाफ एक तो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, जिससे वक्ती तौर पर यानी फिलहाल के लिए असम्बलियां तहलील करने का रास्ता रोक दिया गया। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने कल यानी 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत भी कर दी है। इस पर अब सिनेरियो ये है कि पूरी की पूरी सिचुएशन एक कानूनी और आईनी मामलात में फंस गई है। एक तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली ये कह रहे हैं कि हम इजलास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इजलास ना भी हो तो भी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहेंगे। अब आईनी कानूनी जितने भी माहिरीन से अभी हमारी बात हुई है वो यही कहते हैं कि आइन में तो कोई कदगन नहीं है कि ऑलरेडी अगर इजलास चल रहा हो तो कोई दूसरा या कोई नया इजलास नहीं बुला सकता गवर्नर। बहरहाल सबसे ज्यादा यहाँ पर किरदार अहम हो गया है परवेज इलाही साहब का। परवेज इलाही साहब ना खुलकर साथ दे रहे हैं, ना खुलकर ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं है। पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ बयानात अगर परवेज इलाही साहब के देखें, मोनिस इलाही साहब के देखें, तो बड़ी खुलकर तनकीद करते हुए नजर आए। और असम्बलियां तहलील करने के हवाले से भी उनके जाहिर ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद है, जिसमें वो कहते रहे कि 99% अरकान असम्बली जो हैं वो असम्बलियां तहलील करने के हक में ही नहीं है। तो फिर परवेज इलाही साहब क्या करने जा रहे हैं? आज की जो अपडेट से खबरें ये आ रही हैं कि जरदारी साहब के राबिते भी हैं परवेज इलाही साहब के साथ। फिर कल से बड़ी मुलाकातों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ है। जरदारी साहब काफी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने भी दिया है परवेज इलाही साहब को मनाने के हवाले से। उन्होंने कहा है कि अगर परवेज इलाही साहब कोई फैसला कर लेते हैं तो अगले 5-6 महीने मजीद वो वजीर आला रह सकते हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड है, ये बयानात दे चुके हैं कि मैं असम्बली तहलील करने के हक में, इसकी मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन भी देते रहे परवेज इलाही साहब। बहर ये सारे मामला कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या सोच रही है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर जरा बात करेंगे। गजाला सैफी साहिबा एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गजाला सैफी साहिबा। गजाला सैफी साहिबा, ये पंजाब के अंदर इमरान खान साहब ने अनाउंस तो कर दी है, सवाल अपनी जगह हमें कितना डिले करने की जरूरत क्या थी? अगर तहलील करना थी तो कर देते, इतना ज्यादा उनको टाइम दिया, इतना मार्जिन दिए कि वो जोड़ तोड़ कर लें। अब तो वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे आज वजीर दाखिला कि आप एतमाद का वोट लें। अगर कोई डर नहीं है तो वैसे 186 लोग आपने शो करने हैं, काफ लीग का मिलाकर, आप लोगों के लोग मिलाकर तो ये टोटल नंबर 190 के करीब बनता है। तो फिर एतमाद का वोट भी ले लें, फिर डर क्या है, मसला क्या है, और इतना डिले करने की वजह क्या थी? क्यों इतना डिले करके दूसरों को मार्जिन दिया आपने कि वो कोई जोड़ तोड़ कर लें? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। असल बात यह है कि पीडीएम जिन पार्टी से मिलके बनी है उनका मकसद ही तोड़ जोड़ है और जोड़ तोड़ है। तो वो जब तक जोड़ तोड़ ना करें, और हर दफ़ा मैं पिछले एक हफ्ते से जो प्रोग्राम्स हो रहे थे उसमें डिफरेंट जो इनके लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मुसलसल यही कह रहे थे कि हम इमरान खान के उस पत्ते के फेंकने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि फिर जरदारी साहब अपना कोई तुर्क की चाल चलें। ये तुर्क की चाल नहीं है भाई, ये पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है कि इलेक्शन कराओ, जिसकी वजह से इन मुश्किल हालात में जहाँ इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हुआ है, जहाँ पर इस वक्त बैंक में अगर आप डॉलर अकाउंट आपका है और अगर आप पैसे लेने जाएंगे तो आपका डॉलर अकाउंट जो है वो पैसे डॉलर के बजाय आपको रुपयों की बात कर रहा है और फौरी पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अंदरूने खाना जो ये इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतनी ख़राब है कि जितनी बताई नहीं जा रही। ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है, पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम है और उनके फैसले हैं। और ये जो है तुरप के पत्ते फेंकने का वक्त निकल चुका है। ये हकीकत को समझने और उसकी रियलिटी को, जो कि चैलेंजेस उसके साथ खड़े हुए हैं, उनको कोप अप करने का है। पाकिस्तान से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का सबूत देने का है। और इमरान खान के बुग़्ज़ में
وہاں تک نہ چلے جائیں خدا نخواستہ کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ مشتعل ہو کے سڑکوں پہ نکل آئے. نہیں تو غزالہ سیفی صاحب اسٹریٹجی بتائیں نا اپنی. اب تو یہ لوگوں نے وقتی طور پر کہ آپ کو کلیئر ہے, اسٹریٹجی کلیئر ہے کہ چیئرمین صاحب نے اناؤنس کیا ہے, ابھی 2 دن پہلے ہی اناؤنس کیا ہے 18 تاریخ کو 17 تاریخ کو کہ ہم جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑیں گے, اور اب تو نہیں توڑ سکتے نا, اب تو نو کانفیڈنس تحلیل کریں گے, بیکاز مسلسل ان کی طرف سے یہی چیلنج تھا جب الیکشن کے لیے سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے تھے لاکھوں کی تعداد میں مسلسل, اور ایک ان کو انڈیکیشن کی ضرورت تھی کہ اسلام آباد کا رخ کر لیں. نہیں تو اب کیسے توڑیں گے؟ میرا سوال سن لینا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب تو گورنر نے خط بھی لکھ دیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موو ہو گئی ہے. یہ تو پھر وہی ہوگا نا جو قومی اسمبلی میں آپ لوگوں نے کیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گئی تھی تو اسمبلیاں توڑ دی تھی اس وقت ڈپٹی اسپیکر نے, تو پھر دوبارہ فیصلہ ریورس کرنا پڑا تھا سپریم کورٹ کو. یہ معاملات جو ہیں یہ ہر روز ایک نئی سمت میں جاتے ہیں, ایک نئے سمت میں جا رہا ہے, اور اس وقت جو ہمارا اندیہ ہے, جو ہمارا سٹیٹس ہے, جو ہمارا اس وقت فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہار جاتے ہیں تب بھی اسمبلیاں ہم نے تحلیل کرنی ہے. ہر حال میں اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہم جیتتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تاکہ الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس ہو. جب اتنے سارے ممبران جو ہیں وہ آؤٹ ہوں گے اسمبلی سے تو آبویسلی ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے, اور اس پرسنٹیج جو کہ آؤٹ ہوگی اس کے الیکشن صرف بائی الیکشنز نہیں ہوں گے بلکہ ان کو جنرل الیکشنز کرانے ہوں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ اگر بالفرض, اب تو خیر اب اسمبلیاں تحلیل ہونے والا معاملہ نظر آ نہیں رہا کیونکہ اب نئی آئینی قانونی پیچیدگیاں آ گئی ہیں, ظاہر الٹیمیٹلی لگ ہی رہا کہ معاملہ چلے جانے عدالتوں کے اندر, یہ ٹائم مل جائے گا ان کو بھی آپ لوگوں کو بھی. تو پنجاب کے اندر تو فی الحال تحلیل کرنے کی کوئی صورت ابھی نظر نہیں آ رہی, لیکن ظاہر ہے 180 ممبر ہیں آپ کے پنجاب اسمبلی میں, وہاں سے اگر آپ استعفے دے دیتے ہیں تو پھر بھی گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. کے پی کے اندر ابھی آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ آپ کے پاس ابھی مارجن ہے. پھر قومی اسمبلی کے حوالے سے جیسے عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہمارے جتنے بھی 120 یا 123 ممبر ہیں وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارے استعفے منظور کریں, وہ بھی تو ابھی تک آپ نے نہیں کیا نا. دیکھیے ہم نے تو اپنے استعفے دے دیے تھے نیشنل اسمبلی کے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئے تھے, مگر چونکہ یہ اپنی حکومت چلانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے گنتی کے کچھ ممبران کے وہ بھی کئی مہینوں کے بعد استعفے جو تھے وہ قبول کیے. اب معاملہ یہ ہے کہ سب کا طریقہ کار استعفیٰ دینے کا ایک تھا, تو پھر ان 10-11 لوگوں کے کیوں استعفے منظور کیے, باقیوں کے کیوں نہیں کیے. تو اب انشاءاللہ یہ 2 اسمبلیز تحلیل ہوں اور ان کا فیصلہ ہو تو ہم بھی ساتھ جائیں گے اور ہم بھی اپنی دوبارہ اسمبلی میں جا کے استعفے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا غزالہ سیفی صاحبہ, آپ آگے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی حکمت عملی ہوگی کیا؟ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو کافی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ رات کو بھی ان کی بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. کھل کر تو وہ ہاں کہہ نہیں رہے, نہ وہ ہاں کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہیں, آپ کے موقف کی کھل کر وہ تنقید کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ دنوں جو بیانات دیے وہ کہہ رہے زیادتی کر رہی ہے پی ٹی اے, وہ کہہ رہے ہیں اپنی اوقات میں رہے پاکستان تحریک انصاف. وہ ایک ایلائی ہے پی ٹی آئی کا, اور ایلائی ہونے کے ناطے ان کو اسی ایڈجسٹمنٹ پہ وہ چیف منسٹر بنے ہیں پنجاب کے. دیکھیے سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل کیریئرز بھی ہیں سامنے, اور اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کمٹمنٹ کرنے کے بعد بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے آپ کا, اور اسی وجہ سے آپ چیف منسٹر بنے ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت اس کو رد کرنا اور فیصلوں کے اگینسٹ جانا جو ہے وہ کسی قسم کی بھی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا. لیکن غزالہ سیفی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس وقت بھی مٹھائی کھا کے پی ڈی ایم کی طرف سے نومینیٹ بھی ہو گئے تھے وزیر اعلیٰ, اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے تھے, اور پہلے بالکل باقاعدہ طور پر اناؤنس بھی کر چکے تھے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی بیانات دے رہے تھے اس وقت, اسٹیبلشمنٹ ان کی نیپیاں بدلتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو پھر آپ اتنا ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پر تو کھل کر وہ تنقید کر چکے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے معاملے پر,
تو ابھی بھی کہیں گنجائش باقی رہ جاتی ہے. بہرحال مونس الہی صاحب تو بار بار یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, وہ بھی تنقید کر چکے ہیں. ایک چیز اور بھی سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی تو اس وقت بھی وہ اپنی مرضی سے آپ کی طرف نہیں آئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی آئیڈیالوجی, اپنا کوئی نظریہ نہیں تھے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر وہ اس وقت آپ کی طرف آئے تھے. اور ابھی بھی حالیہ جو بیان ہے پرویز الہی صاحب کا, کل پرسوں کا جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہمارا رابطہ ٹوٹا ہی نہیں ہے. اٹ مینس کہ ان کو جدھر اشارے ملیں گے انہوں نے ادھر جانا ہے. دیکھیے, اب اسٹیبلشمنٹ نے خود کئی دفعہ ابھی پچھلے دنوں میں یہی آپ کو بار بار سننے کو ملا ہے کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. اور کہیں پہ بھی اگر ان سے کہا گیا کہ بھئی اگر آپ پولیٹیکل مینوورنگ کا حصہ نہ بنے, تمام پارٹیز اس پہ اگری کرتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل مینوورنگ کا حصہ نہ بنے. اب اس کے بعد دوبارہ اس سمت میں جانا اور ان کا اس سمت میں آنا ایک معنی خیز بات ہے. اور میرے خیال میں یہ اسی لیے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ کھلا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آنا اور اس ٹھیک کو ہے, گفتگو کا حصہ بنانا میرے ٹھیک خیال ہے, میں یہ صحیح بات درست نہیں ہے. عظیم چودھری صاحب سینئر اینالسٹ کالمسٹ ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ عظیم چودھری صاحب آپ کے وقت کا. عظیم چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے بڑی عجیب ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, خاص کر پنجاب کی صورتحال کو لے کر. ایک طرف ظاہر ہے کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں پرویز الہی صاحب کو, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موو کر دی گئی ہے. پھر اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اگر اجلاس چل رہا ہو تو اجلاس بلا نہیں سکتے گورنر. پھر کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہیں. دوسری طرف مونس الہی صاحب ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایکچولی سیناریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ کا انالیسس کیا ہے پنجاب کی صورتحال پر؟ اگلے 3-4 دن کتنے اہم ہیں اور کیا سیناریو بن سکتا ہے وہاں پہ؟ اگر کل چیف منسٹر پنجاب نے گورنر کے حکم کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. اچھا, بھلے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا لازم ہے, اور اس پہ اسی طرح لازم ہے جس طرح قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا لازم ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر اس وقت تک چیف منسٹر رہے گا جب تک اس کو گورنر کی خوشنودی حاصل ہوگی. لیکن گورنر اپنا یہ اختیار اس وقت استعمال کرے گا جب وہ یہ محسوس کرے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اب ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کے پاس اکثریت نہیں ہے, اور اس کے لیے وہ تاریخ اور وقت طے کرے گا جیسے انہوں نے کل کا دن اور وقت طے کیا ہوا ہے. اس اجلاس میں اگر وہ نہیں لیں گے تو پنجاب اسمبلی ہی کے رولز کے مطابق وہ چیف منسٹر نہیں دیں گے, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی وہ چیف منسٹر نہیں دیں گے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے سر. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کا اقدام کو کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کے دوران گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اسمبلی کا اجلاس ہم لوگوں نے ختم کیا ہی نہیں تھا, ہم نے ملتوی کیا تھا. تو جب تک اجلاس ملتوی نہ ہو تو اجلاس کے اوپر کیسے اجلاس بلا سکتے ہیں گورنر؟ گورنر صوبے کا سب سے بڑا عہدیدار ہے آئینی طور پر, وفاق کا نمائندہ ہے. اسپیکر وفاق کا نمائندہ نہیں ہے, ایک بات. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اسپیکر کانسٹیٹیوشن سے بالاتر نہیں ہے. بالکل. کانسٹیٹیوشن ایک بات صریحاً خود ہی کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. اب وہ دفعہ ہے 130 اور وفاقی حکومت کے لیے وہ 91(7) ہے. اس کے تحت اعتماد کا ووٹ لینا لازم ہو جاتا ہے. اس طرح حلف اٹھانا لازم ہو جاتا ہے چیف منسٹر بننے کے لیے. اسی طرح یہ الیکشن نہیں ہے, یہ اعتماد کا ووٹ ہے. اگر چیف منسٹر نے کل اعتماد کا ووٹ نہیں لیا یا انہوں نے اجلاس نہیں کیا تو وہ چیف منسٹر نہیں رہ سکیں گے, اور وفاق پھر اپنے اختیارات استعمال کر سکے گا. اور ان اختیارات میں استعمال کرنے میں وہ گورنر یہ لکھ کے بھیج دے گا کہ جی صوبے کا نظام آرٹیکل 234 کے تحت وہ لکھے گا کہ صوبے کا نظام آئین کے مطابق نہیں چل رہا, لہذا غیر آئینی اقدامات کو روکنے کے لیے صوبے میں ایمرجنسی لگا دی جائے. اچھا. اور وہ صدر پاکستان کو لکھے
आजम की एडवाइस का पाबंद है, और वजीर आजम की ये एडवाइस होगी कि क्योंकि गवर्नर ने लिखा है और वो हमारा नुमाइंदा है, लिहाजा उसके लिखे हुए पर फौरन अमल किया जाए। लेकिन अजीम चौधरी साहब ठीक है, पॉइंट टेकन, लेकिन मसला क्या है वैसे इनको एतमाद का वोट लेने में? 180 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे मेंबर हैं, काफ लीग मिला के वे ये नंबर 190 बनता है, शो इन्होंने 186 करना है। आपको लगता है कि जरदारी साहब जो दावे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि इनके तो 15 से 20 लोग तोड़ दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि ये सिनेरियो बन चुका है वहां पे? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो बन रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली एक इंटरव्यू में ये कहा कि 99% लोग ये चाहते हैं कि असेंबली ना तोड़ी जाए, और मैं भी ये चाहता हूँ कि असेंबली ना तोड़ी जाए, और इस वक्त बिल्कुल ना तोड़ी जाए। ऐसी सूरत हाल माजी में भी हुई थी। अच्छा, गुलाम इसाक खान साहब ने मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनकी असेंबली तोड़ी। पंजाब में गुलाम हैदर वाइन साहब चीफ मिनिस्टर थे, और मियां मंजूर भट्टो स्पीकर थे। बिल्कुल। मियां मंजूर भट्टो ने 1 घंटे के नोटिस पे लोगों को बुला के नो कॉन्फिडेंस मूव करवाया ताकि असेंबली ना तोड़ी जा सके, और उसके बाद सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी कि वो खुद चीफ मिनिस्टर बन गए और वाइन साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। अरकान असेंबली 1 साल में 2 दफा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक बात। और दूसरी ये नहीं, 1 साल में 2 बार तो नहीं, वो तो सर इलेक्शन कमीशन कह चुका है ना कि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये फिर 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे। देखिए 5 साल के लिए तो तब होंगे ना जब वो उनको ये यकीन होगा कि वो जीत जाएंगे। इलेक्शन के नताइज को वक्त से पहले तो नहीं कोई देख सकता कि क्या नताइज निकलेंगे। अगर वहाँ इमरजेंसी लग गई, जो कि लगेगी, और अगर ये नहीं लगेगी तो कम से कम मामला अदालत में जरूर जाएगा। बिल्कुल, अदालत में अदालत बहुत आसानी से ये कहेगी कि ये इकदाम जो है स्पीकर का या चीफ मिनिस्टर का ये बदनीयती का। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना सर, ये भी तो अजीम चौधरी साहब हो सकता है ना कि वो पीडीएम के वजीर आला रहे और यही सिस्टम चलता रहे। परवेज इलाही साहब का भी तो कुछ पता नहीं है ना सर, वो खुलकर ना तायद कर रहे हैं, ना खुलकर इमरान खान के साथ दे रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं। अब पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका हुआ है। जिस वक्त पीडीएम उनके पीछे पीछे थी और वो आगे थे, जिस वक्त पीडीएम उनको मिठाई खिला रहे थे। आज का बयान है वैसे जरदारी साहब का, आज का स्टेटमेंट है। और आप जानती हैं कि दरिया में पानी वही नहीं होता जो कुछ देर पहले हो, जो पानी गुजर गया तो गुजर गया। आज का वैसे स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ साहब को मना लिया गया। पहले नवाज शरीफ साहब मान नहीं रहे थे, अब वो कह रहे हैं ठीक है, अगर ठीक है। अच्छा, अब गजाला सैफी साहब आप सुन रही थी अभी एनालिसिस अजीम चौधरी साहब का भी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिनारियो पेश कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो कल हर हाल में इनको लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस का वोट परवेज इलाही साहब को अगर नहीं लेंगे तो वो फिर वजीर आला नहीं रहेंगे, और फिर जाहिर है मामलात तो ये बड़े खौफनाक पिक्चर पेश कर रहे हैं कि मामलात इमरजेंसी भी लग सकती है। पीटीआई के हाथ क्या आएगा फिर? देखिए, ऑन प्रिंसिपल तो इजलास जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बीच में नहीं डल सकता जब इजलास जो है वो कंटिन्यू हो रहा हो। और अगर ये इस बात पे मुसर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गवर्नर का कि वो अगर वो हालात देखे कि सही तरह नहीं चल रहे, तो उनको किधर महसूस हुआ कि ये हालात सही नहीं चल रहे और इमरजेंसी नाफिज की जाए और इसको कॉन्फिडेंस की मूव इनको लेनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं वैसे जितने भी हमारे कानूनी माहिरीन से बात हुई नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके एलाइज के पास वो नंबर्स मौजूद हैं, मगर ये इंक्लूजन इस बात का, गवर्नर का इस वक्त इंक्लूजन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बात कह देना कि आप जरूर करें जबकि एक इजलास चल रहा हो, यहाँ पे तो देखिए ना लिखूना है, सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये आइन में वैसे नहीं है। आज मेरी वैसे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले एक कानूनी माहिरीन को हमने प्रोग्राम में लिया हुआ था, मैं अब नाम नहीं लूंगी, वो बड़ा टिल्ड है उनका बात टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी कह रहे थे कि आइन में तो गुंजाइश नहीं है, आइन में ऐसा कुछ नहीं है कि इजलास चल रहा हो तो गवर्नर पंजाब कह नहीं सकते। तो ये तो क्लियर है कि अब ऐसा कुछ नहीं है आइन के अंदर। हाँ, इस रूल्स के अंदर है, बट आइन के अंदर ये कोई आइनी कानूनी इतना बड़ा मसला नहीं है, रूल्स में भी नहीं है। अच्छा, असेंबली के रूल्स 22 की दफा 7 के तहत अगर इन्होंने कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना
दिया तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो गुजाला सैफी साहब मसला क्या है वैसे? आपकी तो नंबर वहाँ पे पूरे हैं, ये डर तो इनको होना चाहिए ना, पीडीएम को होना चाहिए। प्रिंसिपल तो ये नहीं डाल सकते ये शिक, मगर हमारे पास नंबर पूरे हैं और नंबर पूरे होने की वजह से इसमें कोई हिच नहीं आएगी, मगर ये बिला वजह का इसके अंदर इंक्लूजन गवर्नर साहब का जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन है। वैसे वसीम चौधरी साहब इधर से अगर ये कह देते हैं सदर पाकिस्तान ने इनको एतमाद का वोट लेने को, ये कुछ अजीब सा सिनारियो नहीं है? पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं ये 12 करोड़ का सूबा इस कदर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, थोड़ा सा मामलात सुलझते हैं तो फिर उलझाव की तरफ आ जाते हैं। पीटीआई को आपको लगता है यहाँ से कुछ गेन करेगी, या फिर आपको नहीं लगता कि वैसे 180 मेंबर्स तो इनके हैं ऑलरेडी, तो ये तो रिजाइन करने तब भी नहीं, अगर रेजिग्नेशन की तरफ की चले जाते हैं, सब इस्तीफे दे देते हैं, तो फिर भी तो मसला पैदा हो जाएगा ना। कौमी असेंबली से भी वो कह रहे हैं। उसकी बात भी मैं आपको बता देता हूँ। कौमी असेंबली में कम से कम 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो स्पीकर को ये कह चुके हैं कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफा दिया गया, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। अच्छा, 23-24 लोग तो वैसे ही अंदर बैठे हुए हैं, 70-75 लोग तो इनसे अलग हो जाएंगे। आप जुमेरात को देखिएगा कितने लोग आते हैं कौमी असेंबली में स्पीकर के पास कहने के लिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये सब वही फिर मंडियों वाला सीन है, वो जो सिंध हाउस में हमने देखी। जुमेरात की कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है नेशनल असेंबली के मेंबरान की जाके दोबारा इस्तीफा देने की, ये बिल्कुल गलत बात है। और गाहे बगाहे जिस तरह स्पीकर कॉल करेगा नंबर्स, उस तरह जाके ये हम लोग इस्तीफे दोबारा देंगे। अभी कोई नंबर्स कॉल अप नहीं हुए हैं। जुमेरात को शायद कुछ नंबर जाएं और उसके बाद मुसलसल ये चलेगा मामला हफ्ते भर और उससे ज्यादा, जहाँ तमाम मेंबरान कुछ नंबर्स में जाके अपने इस्तीफे जमा कराएंगे। लेकिन उजाला सैफी साहब ऑलरेडी इजलास ही नहीं है कौमी असेंबली का। अच्छा वो कह रहे हैं जुमेरात को तो इजलास नहीं, वो तो स्पीकर के ऑफिस में जमा होता है इस्तीफा जो है, उसमें जरूरी नहीं है कि इजलास हो रहा हो। और अभी आज उन्होंने प्रोरोग कर दिया है, आज इजलास आज प्रोरोग हुआ है इजलास, तो अब देखिए कि क्या होता है। बट हमें अभी कोई इंडिकेशन नहीं आई है स्पीकर की तरफ से, ना कोई लेटर आया है, ना कॉल आई है, और ना हमें अभी पार्टी की तरफ से कोई इंडिकेशन है कि हमें किस दिन जाके इस्तीफे देने। हालांकि खान साहब कह चुके हैं कि ये बस जो ही हम पंजाब असेंबली के अंदर ये तहलील करेंगे तो हम अपने एमएनएस को कहेंगे कि स्पीकर के सामने पेश हों, ठीक है। अच्छा, 7 महीने से इनके इस्तीफों का मामला ही नहीं हल हुआ। वो फिर सर वो तो मामला अदालत में भी गया ना अजीम चौधरी साहब, ये तो फर्दन कह रहे हैं ना, 10-11 लोगों के पहले किए। इसमें तो आप देखें ये एक ऑडियो लीक भी आई थी कि हम इनको करेंगे ही नहीं, ये स्पीकर जो एक मिनट, ये जो अयाज सादिक साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्दन इनको करेंगे, उन लोगों को करेंगे, चुन के करेंगे। चलना पड़ेगा, स्पीकर के पास इख्तियार है, स्पीकर के रूल्स लिखे हुए हैं, जो कानून लिखा हुआ है, तो फिर सबके करें ना सर, अदालत ने भी कहा है कि करना है तो फिर सबके करें। ये तो फिर वो से जो उनको सूट कर रहा है वो कर रहे हैं ना, स्पीकर को भी वो जो सूट कर रहे हैं रूल्स में सर। ये तो फर्दन कुछ लोगों का चुन के करें, ये तो नहीं दिखाना स्पेसिफिकली। ठीक है, बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुजाला सैफी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।